تو پھر ان پہ شاطمیت کے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیا وجہ پھر اس کی؟ ہاں شاطمیت کے فتوے، کیونکہ ہمارے ہاں شاطمیت کا سزا ہے، یہ بات آپ نے کی ہے، یہ شاطمیت میں آتی ہے، اس لیے ان کو کہا گیا۔ دیکھیں ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق شاطمیت کا وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس وقت ان کے پاس تو نہیں ہے تو یہ تو بات نہیں کر سکتے، لیکن جب ان کے پاس نہیں ہے تو ہم ان کی بات کیوں کرتے ہیں کہ فلانے نے شاطمیت کر دی، فلانے نے شاطمیت کر دی؟ پھر ہمیں بھی نہیں یہ کہنا چاہیے کیونکہ ان کے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ نہیں ہم اس لیے دیکھیں کہتے ہیں، آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں پیر صاحب، میں ہم سمجھ رہا ہوں، جس وقت بات کرتے ہیں یہ شاطمِ رسول آ گیا اس کو دفع کروا دو، اب وہ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہم لوگوں کو شاطم کہتے ہو، ہمارے تو مذہب میں شاطمیت کا وجود نہیں ہے، تم لوگوں میں ہے، اب تم لوگ جو کر رہے ہو تم آپس میں یہ اس چیز کو کیسے برداشت کیا تم نے؟ وہ اس کو ایگزامپل فٹ تو کرنا چاہتے ہیں نا۔ اچھا اب سن اس میں سوال ایڈ کر لیں، یہ جو مولوی صاحب ایک سیکنڈ دے دیجئے، چلیں کر لیں، عمر لیکن عباس صاحب میرا اسی سے یہ بات تو میں نے ریلیٹڈ کر دی، یہ بات تو میں نے کی، ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ تم لوگ شاطمیت نہ کرو کیونکہ ہمارے ہاں یہ سزا ہے، پکڑ میں آؤ گے تو تمہیں سزا دے دی جائے گی، اس لیے کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں تو شاطمیت کوئی سزا ہے ہی نہیں، تو وہ کون کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، وہ میں نے کہا آپ اگر کوئی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اجازت ہے، جی یہ تو میں نے وہ کہا۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بات صاحب مجھے ایک بات پیر کر لینے دیں صاحب، پیر پلیز، صاحب آپ اگر سوال ان کا اجازت نہیں دیں تو۔ سمجھ رہے، وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے دین کے مطابق، نہیں دونوں آپ کے باتیں عقائد ہمارے کے مطابق مولوی یہ صاحب کو بھی ٹائم دے شاطمیت دیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس کے لیکن اوپر؟ وہ امنے یہ سوال ہے ان صاحبہ کا اصل میں۔ پیر صاحب دونوں غلط بات جماعت کی طرف منسوب نہ کریں، سمپل بات ہے، کوئی بھی شخص چاہے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مذہب سے برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں جو بھی کوئی غلط بات کرے یا بے ادبی کرے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کو برا بھلا سمجھا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو جسٹیفائی جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ یہ پہلی بات سن لیں، جماعت احمدیہ کا موقف صرف یہ ہے کہ شریعت میں اس کی سزا نہیں ہے، لیکن جو ایک فتنہ اس سے کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کسی کو گالی دیں یا کسی کو برا بھلا کہیں کسی کے قابر کو، تو اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن اس کو برا سمجھتی ہے، اس کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہے کہ یہ بے ادبی ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پیر صاحب سے سمپل پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کوئی سزا نہیں دے رہے کہ کیا ان کے نزدیک یہ بے ادبی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں تو جماعت احمدیہ ہرگز یہ نہیں کہتی کہ اس کو ہائی لائٹ بھی نہ کیا جائے یا کسی کی مذمت بھی نہ کی جائے۔ مذمت کا تو اجازت تو میں آپ کو دے رہا ہوں نا، میں نے کب کہا کیا مذمت نہ کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک کیا یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میں کیا سمجھتا ہوں آپ اس کو جان کر کیا کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں نا۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں گا، ہاں وہ جان کے نا جب آپ بتائیں گے نا تو پھر میں آپ کو اگلا اس کا سوال ہاں، کروں گا کہ کیوں میں نے آپ میں سے یہ جو پوچھا ہے۔ سمجھتا ہوں عامر رضی صاحب نے جو کہا ہے وہ حضرت علی کی شاطمیت نہیں کی ہے، حضرت علی کی گستاخی نہیں کی ہے، ہاں عمر اباب صاحبہ کے لیے اچھے الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ جی یہ گستاخی میرا نہیں جو ہے موقف ہے نا، میرا آپ کے کہنے کے موقف ہے مطابق۔ اس سلسلے میں، حضرت علی کے لیے نہیں ہے، ہاں میرے میں خیال یہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ حضرت علی پیر کرم صاحب اللہ وجہہ ان کے کے بارے میں۔ الفاظ ذرا پیر صاحب کو دوبارہ تو سنوا یار دیں۔ جو اور مرزا یار صاحب اگر نے اس کے بعد شخصیت ریکارڈنگ ہے تو وہ ریکارڈنگ پیر سنا دو صاحب کو میں دوبارہ تھوڑا سا عذرائے ہمدردی، آڈیو سنا دیں وہ۔ پیر صاحب کو عامر نذیر کی جوتیاں پسند ہیں، ان کو حضرت علی کی کوئی غلط نہیں آئے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں ابھی سے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1400 ذاتی جو ہے نا سال علمی 1400 انداز سال اپنائیں۔ تک جس میں صحابہ بھی گزرے، تابعین تبع جی تابعین بھی میرے گزرے، بھائی کے پاس انہوں نے ریکارڈنگ ہے تو وہ مجھے ایک ادھر سیکنڈ نیچے ایک مینشن کرے سیکنڈ کہ ہاں یار، میرے پاس ہے، میں اس کو اوپر لیتا ہوں ابھی۔ ایک سیکنڈ انہوں نے سنی ہوئی ہے، رٹی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ آج تک یہ سزا مطلب جو ہے نا، یہ کسی نے کہا ہے یہ چیز؟ آج تک یہ سزا آج تک کسی نے کہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ پیر صاحب آپ ہاں؟ ڈرتے کٹ ہیں؟ گیا تھا بیچ میں سے، اور میں نے پیر کہا صاحب آج تک جو پیر صاحب عامر ڈرتے ہیں نذیر آپ؟ صاحب نے کہا ہے وہ آج تک کسی نے کہا ہے کہ یہ کیا کہا ہے؟ سنت ہے؟
ये सुन्नत आज तक किसी ने ये सुन्नत पूरी की है? नहीं, ये तो पूरी करते हैं ना, आप लोगों को नहीं कहा, लेकिन ये तो सुन्नत समझ के पूरी कर रहे हैं। मुझे बताएं कि औरतों की इज्जत पामाल नहीं होती पाकिस्तान में? क्या जो उन कंट्रीज में औरतों का जो हाल किया जाता है तो वो नहीं है? तो ये सुन्नत समझ सबको बताएगा कि ये ठीक है। आप एक इंसान हैं, राणा साहब you don't mind. यार मैं हैरान बात हूँ, थोड़ी पीछे जा एक लानती मौलवी एक मर्तबा मेरे और- मौला अली के ऊपर भौंका है, एक मैं मर्तबा- उसको अरे घर तो ले मौला जाके अली उसका पे पीछा भौंकने कर वाले रहा हूं। कुत्ते कमीने और आराम दले से। हैं। मौला सुनो। अली पे भौंकने वाले कमीने कुत्ते और दले। ये एक शार्प मिनट, साहब एक ना मिनट। ना शूटर आराम से, शार्प शूटर आराम से। म्यूट का लाना पे यार ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਯਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭੱਡੀ ਉਹਦੀ नहीं, ਉਹਨਾਂ नहीं, ਦਾ और नहीं, 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 ਗੱਲ तुम लोग सुनो। का थोड़े चक्का आराम से निकल बात आएगा, करो। बाहर रहने दे। ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਅਮਨ ਦੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ 10 ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ देगा ना ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੇ 10 अरे भाई, ਮੇਰੇ आराम ਸਾਹਮਣੇ से बात ਬਣੀਆਂ करो, सुनो। ਜੀ ਜੀ सुनो, ਪੀਰ सुनो। ਸਾਹਿਬ, ਜੀ गारा ਪੀर जो ਸਾਹਿਬ। होता है ना, एक गंदगी मिनट, गारा एक मिनट। वो गटर के जमीन के गटर में ही सही रहता है। अच्छा एक मिनट, एक मर्तबा फिर चलाओ, कपड़े ताना हजरत अली की सुन्नत है। एक मर्तबा फिर चलाओ। ये साफ नहीं था थोड़ा सा। ਚਲਾਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ हाँ जरा चलाना, खामोशी से सुनना। राना चलाओ, अब म्यूट मैक दे अगे करके चलाओ जरा। हाँ प्लीज। पीर साहब आप सच ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੱਲੇ यार ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ। ਸਮਝਿਆ ਅਗਰ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਗੱਲ। नजीर, अभी हमें बात कर रहे थे, ये तो गई बात कर रहे, तो अब बात करो, मेरी सुनो। ठीक है, साफ नहीं है आवाज, आवाज साफ नहीं है। एक मर्तबा फिर से चलाओ, राणा साहब आवाज साफ नहीं आ रही, को ना आवाज साफ। एक दफा फिर से चलाओ। ओ भाई पीर अस्कानी साहब को आमिर नजीर की जूतियों का डर है, उनके अंदर हजरत अली की कोई गैरत नहीं है भाई। क्यों नहीं आप लोग बात समझ इधर रहे? ना थोड़ा सा सिग्नल मेरे काम में आगे जाके चला देता हूं, मैं रुकाऊंगा इधर पहाड़ों में ना। थोड़ा आराम से चलाओ, आराम से चलाओ। मैं अमरजीर के दो लगाता हूँ कि आराम से बोलो। पीर साहब आप ड्रामे ना करें, आराम से चलाओ। आपको आवाज आ रही है? भाई इनको खुश होने दो। नीडो तुम भी पागल साहब हो। आप मैं- बताएं, मैं आप इनको बताएं, तंज कर रहा हूं, आप मैं नहीं ये मानूं। आप चलाओ बताइए, चलाओ, एक मर्तबा चलाओ, चलाते जाओ इसको। भाई ये बात हमारे सामने हुई है, तो नीडो चलाओ। साहब पीर साहब फुद्दू मुसलमान तुसीं तो सानू समझ लिया, ऐसी तो नहीं चलानी दोबारा। पीर साहब एक पीर साहब मर्तबा चला आपको पीर एक साहब मर्तबा चला लीजिए। आपको आवाज नहीं आई? सच्ची बताएं। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं आई, फिर चलाइए। आप लानत डालें मौला अली की गुस्ताखी करने वाले हर खंजीर पे लानत डालें। हाँ मैं बब्बा तो शेर लाड़ा लग गया है। लानत तो मैं करता नहीं किसी पे ना, लानत करने की मुझे ममानियत है। अच्छा, अगर आप लानत किसी पे नहीं ना करते तो फिर झूठे पे लानत है। उन्होंने बात दुरुस्त की है, आप ना बात उनकी समझा करें। उन्होंने किसी का नाम उन्होंने अमर नजीर से वो आला हजरत साहब जो उन्होंने बात की है, वो आप शरीयत से जाती ख्वाहिश से मिर्जा हटना। साहब मिर्जा साहब ने दस दो मैं सुनिया कर दिया, नहीं कर दे। मैं सुनिया, मैं झूठ बोल रहा। पता नहीं आपने कब सुना है जब पीर साहब आपने नाम लेके किसी की है? मतलब कैसर के सामने देखिए, आप मतलब लोग ये कैसर बात के बार बारे बार क्यों कर रहे हैं?
पीर साहब ने फरमा दिया एक दफा यार, उन्होंने मेरे बता बाप दिया वाले कि कराने हो उनकी यार। नजर में ये गुस्ताखी नहीं है। मेरे बाप साहबा को टाइम दे, वो सिर्फ खुद ही पूछ लेते हैं। इरशाद एक इसकानी मिनट साहब। एक मिनट दे दीजिए जी, राणा मेरे साहब, बाप एक मरतबा साहबा फिर से आप लगा सवाल लीजिए। करें, इनसे पूछें। अरे तमाशा है यार। जग्या राणा होना ने साहब, मुड़ना करी होए मैं गल करन दे हाँ जी, मैं किसी पे लानत नहीं करता, भले अपना सर नीचा करे और पाँव ऊपर, अच्छा किसी पे नहीं करता। असूली बात कर रहा था, मैं नहीं मानता जो बात पीर साहब ने की, आप बगैर समझे वो, क्योंकि जाती ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि उसके ऊपर जो बात असूली है वो असूली कर रहे हैं पीर साहब। जी मैं समझता हूँ कि मौलवी साहब बात जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मोहतरम पीर साहब जो है ना, ज़ाहिर है बात जितनी कर रहे हैं इस्लाम के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं वो समझाने की। अब खुले आम तो और क्या बात करें, पीर साहब की बात को, इशारे को समझें कि वो अज़ली के हवाले से और आमन नज़ीर के हवाले से जो बात कर रहे हैं काफ़ी है, और समझने वाले समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरा इतना ही काफ़ी है पीर साहब की बात। शुक्रिया। मैं वैसे ही परेशान था कि पुलिस स्टेशन में औरत के पुलिस वालों ने कपड़े उतारे हैं तो वो चीख रही है। जी उमेर बाप साहबा करे बात। देखिए पीर साहब ने बड़ी वजाहत फरमा दी है। उनके नज़दीक उसने ये किया है कि मेरे बाप साहिबा के साथ उसने जो किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये कहें कि हज़रत अली की गुस्ताखी की है तो ऐसा नहीं है। अब ये उनके जो नज़रियात थे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसको आप एक दफ़ा सुनाएं या 2 दफ़ा सुनाएं या 10 दफ़ा सुनाएं, उन्होंने अपनी जो उस वीडियो को बार बार सुनने के बाद अपना जो तज्जिया था वो आपके सामने रख दिया। आप इसको माने या ना माने आपकी मर्जी है। बिल्कुल हम उससे मुतफिक नहीं है, और हमारे नज़दीक हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की इसमें गुस्ताखी है। अब यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं कि तमाम मुसलमान जो हैं और आमिर नज़ीर जो उनका हीरो बन के मतलब वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व मुजाहिदीन को, बरकातहू। उमेर साहबा अब ये वो नहीं कह सुन्नत सकते, जो ये तो है, खुद ही नहीं हजरत अली को अच्छा सुन्नत जो समझते। होती है, ये तो सिर्फ सुन्नत का मतलब होता है सहाबी की तरीक। शहीयत लेते हैं, ये वहाबी हैं। सुन्नत का मतलब होता है तरीक, ठीक है ना। वो 1 दफ़ा हो या 100 दफ़ा हो या 1000 दफ़ा हो, अब ये साबित करें उस सुन्नत को, ताकि जो मुसलमान जिनको नहीं पता था हज़रत अली करमल्लाहु की इस सुन्नत के मुताबिक, तो वो उसके ऊपर बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से अमल करें। जहाँ जहाँ कोई औरत उनको मिलती है उनके ऊपर वो बताएं कि भाई ये औरत तो इस तरह की है इसके ऊपर, और ये भी बताएं कि क्या जो खबर पाई थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से आई थी, और क्योंकि वो नबी और रसूल है, और जिनको खबर दी गई वो एक आला मर्तबा के ऊपर थे, वो हज़रत अली करमल्लाहु वो वली थे। अब पूछना ये है पीर साहब से कि इसको खबर कहाँ से आई थी कि उमर बाब एक ऐसी औरत है, उमर बाब एक गद्दार औरत है। इसने खबर कहाँ से पाई, और ये अथॉरिटी इसके पास कहाँ से थी कि ये किसी को चेकआउट कर सकता, किसी के कपड़े उतार सकता, या किसी को, या अब ये पूछा है कि हजरत अली ने ये आम कहा था या किसी अथॉरिटी वाले को कहा था कि भाई जिसका दिल चाहता है वो कपड़े उतारे और जिसका जो दिल चाहता है वो करे। तो फिर चेक इन आउट तो फिर आमिर नज़ीर की माँ और बहन का भी होना चाहिए। जी वो सारी जिंदगी मलंग रहे हैं, वो रहे हैं अपना इधर अपना दरबारों के ऊपर। सुनने में आया, मैं नहीं जानती लेकिन मैं पता जरूर करवाऊंगी। अच्छा, तो उस लिहाज से इसकी माँ का तो चेकआउट बड़ा जरूरी है कि ये बच्चे पैदा किए, उसने अपनी जिंदगी सर्वाइव की, तो वो मलंगनी क्या करती थी उसका चेकआउट होना चाहिए कि नहीं। 1 मिनट, मलंग का की मतलब है? मिला अंग है जी, मिला मोहतरमा उम्मे साहबा 1 मिनट से दे दीजिएगा। अर्ज ये है कि वहाँ जो हदीस है जो मुफस्सिरीन ने बयान की है वो तलाशी, यानी कि औरत की तलाशी जैसे एयरपोर्ट के ऊपर औरतें लेती हैं, वो दूसरी तलाशी नहीं है जो आमन नज़ीर फतवा दे रहे हैं, जो अपना गंदी सोच रखते हैं अज़ली के बारे में, उन्होंने अपनी ज़ात बचाने के लिए। फतवा नहीं उसने गुस्ताखी की है, फतवा नहीं, ये गुस्ताखी औरत की सिर्फ अपनी ज़ाती अनाद के लिए उसने उमर बाबा साहबा के ऊपर उनको मतलब नहीं। देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसी अथॉरिटी वाले बंदे को हमने मान लीजिए इसकी बात मानी कि जी ऐसा करना चाहिए, ठीक हो गया। हजरत अली का इसने कॉल जो है हजरत अली की सुन्नत को ये पूरी कर रहा है। अब इससे इस शरीयत के बारे में तो पूछा जाए ना
کہ یہ عام بندہ کر سکتا ہے؟ اگر عام بندہ کر سکتا ہے تو اس کی ماں بہن کہاں ہے؟ اس کا چیک اینڈ آؤٹ نہیں چاہیے پھر؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے عمر باب صاحبہ نے کہ یہ اتھارٹی پھر ضیاء بینی کی ماں بہن کا چیکنگ آؤٹ نہیں چاہیے؟ یہ تو عام بندہ کر سکتا ہے نا، یہ تو سمجھ بتایا۔ اب اس شریعت کو ہمارے سامنے پیش کرے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی چیک اینڈ آؤٹ شروع کریں۔ پھر ایک ملنگ صاحب جو ہیں جنہوں نے درباروں میں اپنی زندگی گزار دی، تو اس کی جو ملنگنی ہے اس کا چیک اینڈ آؤٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کھاتی کہاں سے تھی، بچے کیسے پیدا کیے اس نے، وہ کیسے سروائیو کرتی تھی، چیک اینڈ آؤٹ تو ضروری ہے۔ اور عمر بابا صاحب آپ کا نقطہ بڑا اہم ہے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خبر پا کے خبر دی، ان کو خبر کہاں سے آئی؟ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ یہ مجدد ہیں یا کوئی ولی اللہ ہیں امن نذیر صاحب، یہ انہوں نے یہ کہاں سے نئی یہ شریعت اور نئی ایک بات کر دی؟ یہ بڑا اہم نقطہ قابل غور، شکریہ۔ بالکل۔ اور پھر اگر یہ عام لوگوں کے لیے ہے تو پھر چیک اینڈ آؤٹ جو دوسرے ہیں ان کا بھی تو چیکنگ ہے۔ اب ہر ایک کو اجازت تو نہیں چاہیے، پھر جس کا پھر دل چاہے وہ اس کو جو ہے وہ ایسی عورت کہیں اور پھر جو دل چاہتا کرے۔ یعنی ایسی عورت ثابت کیے بغیر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا اس نے تو اپنی زبان سے مانا کہ یہ واجب القتل ہے، اس نے اپنی زبان سے یہ لفظ بولے کہ میں نے اس کو بزت کر دیا، میں نے اس کے کپڑے اتار دیے اس معنوں میں۔ اب اس نے سزا دی ہے تو میرا جرم ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور دوسرا عمر بابا صاحب، اگر امن نذیر صاحب اپنی بیگم کے ساتھ اٹلی سے اگر لندن جا رہے ہیں یا اٹلی سے امریکہ جا رہے ہیں تو کیا ان کی وائف کے کپڑے مرد اتار سکتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق تلاشی لینے کے لیے؟ دیکھیں آپ میری بات کو فالو کریں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ عامر نذیر صاحب جو ہے اس شریعت کا حوالہ دیں، نمبر 1۔ آپ اگر حوالہ یہ دیتے ہیں، اس کے بعد دوسری بات ہے کہ ان کو خبر کہاں سے پائی انہوں نے، یہ کون ہے، یہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی ولی ہے، ان کے اوپر کوئی غیب کی خبر آتی ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے تو یہ نہیں جانتے۔ ان میں سے جتنا ان کے گروپ کا کوئی بندہ ہے وہ میرا کوئی جاننے والا، کوئی میرا رشتہ دار، کوئی میرا تعلق والا نہیں ہے۔ عمر باب صاحبہ میری بات سنیں، یہ دیکھیں پیر اسکانی صاحب بھی اسی فرقے کے ہیں، وہابی ہیں، یہ بھی حوالہ دے سکتے ہیں امن نذیر کی طرف سے، پیر صاحب بھی نہیں، یہ تو وہی دے گی، یہ بھی وہابی ہیں، یہ دے سکتے ہیں حوالہ جو اس نے بات کی ہے۔ تو پٹی بھائی جی ایک بات میری سنیں، پیر صاحب کو آپ جو میں فیل کر رہا ہوں نا، جس طرح کٹہرے میں رکھا ہوا ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ سوال پوچھ لیا انہوں نے، اپنا موقف دے دیا، اسی طرح انہوں نے اپنا موقف دے دیا، بالکل۔ اب آپ عامر نذیر کی بات کریں، پیر صاحب کے ساتھ آپ ایسی بات، لیکن پیر صاحب کہتے ہیں اس نے گستاخی نہیں، انہوں نے اپنا موقف دیا ہے ان کے نزدیک جو ہے۔ مولوی صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اس رہے ہیں کہ کنے دن ہو چلے نے کہ اے براڈاں لگیاں نے، مقصد گل کرن دا اے کہ امی سسٹر دے نال زیادتی ہوئی ہے، ایک واری نہیں ہوئی، 2 واری نہیں ہوئی، 3 واری، میرے خیال نال 4تھی واری زیادتی ہو رہی ہے۔ 2 سال سے ہو رہی ہے جی۔ کل انہوں نے گندی موویز میری براڈ کے اوپر چلائی ہیں۔ کس نے؟ عمر باب صاحب؟ اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہاں پر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی، یہ مجاہدین آتے تھے، آ کر گندی مووی چلاتے امی سسٹر، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 2 ایشو کو مکس نہ کریں۔ ایک ہے عمر باب صاحبہ سے زیادتی ہوئی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اور ایک ہے جو عامر نذیر صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو بات منسوب کیا اور اس کو ایک قول کی طرح انہوں نے، اور اس طرح ان کی طرف ایک فکرہ بیان کیا ہے جو کہ قابل مذمت ہے، جو کہ بے ادبی کے معنوں میں آتا ہے میرے نزدیک، وہ علیحدہ ایشو ہے، اور عمر باب صاحبہ سے زیادتی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ آپ ان دونوں کو مکس نہ کریں۔ دیکھیں میں یہ بات کہتی ہوں، میرے بھائی میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم اس کو بے ادبی اس وقت کہیں جب تک، میری بات سنیں، ابھی عامر نذیر کو موقع ملنا چاہیے۔ آپ نے بار براڈے لگا رہی ہیں، حل نہیں نکال رہے آپ، میں حل نکال کے دینے لگا ہوں، حل چاہتی ہیں کہ یا ایسے ہی رہنا ہے؟ جی جی فرمائیں۔ حل یہ ہے کہ جو آپ کے حواری ہیں جتنے بھی، وہ سارے کے سارے براڈے لگائے، اور ہمارے دوست بھی جو ہے نا وہ بھی براڈے لگا رہے ہیں، اور امی سسٹر خود نہ براڈ لگائے، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مننے والے جو ہیں لوگ، جو شیعہ صاحب حضرات کہتے ہیں، سید حضرات کے، یہ ہم مولا علی کی بہت عزت کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ مانتے ہیں، ہم وہ مانتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو آپ تھوڑا سا
सब मानते हैं ओ भाईजान सारे ही मानते हैं, मैं कह रहा हूं ना कि सारे लोग इकट्ठे उस मौलवी को पकड़े सारे, ठीक है, ताकि उस मौलवी का चेहरा जो है ना इस टिकटॉक पर नंगा किया जाए और पता चले लोगों को कि ये मौलवी कौन से मतलब के दगड़ दला बना हुआ है और अपना मतलब जंगल का कानून इसने बनाया हुआ है कि जो मर्जी इसके मुंह से निकल जाए तो वो बके जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब जितने भी हजरत मौला अली को मानने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे बाहर निकले और सबूत दें अपने मौला अली को मानने का, ठीक है, और औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने का बताएं। टिकटॉक पे निरी बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। अब भट्टी साहब ने लगाई है, अच्छी बात है, जग्गा भाई लगाते हैं, अच्छी बात है, अहमद भाई लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उम्मे सिस्टर के हवारी भी तो लगाए ना। उम्मे सिस्टर के हवारी इस वक्त किधर है भाई? वो नहीं लगाएंगे। बात उम्मे सिस्टर को खुद ही लगानी पड़ रही है, क्योंकि खत्मे नबूवत के जो मजाहद उम्मे सिस्टर के हैं उनका भी काम यही है कि वो भी यही काम करें, और बाकी जो शिया हज़रात हैं वो भी यही काम करें, ठीक है। काब साहब बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मैंने तो काब साहब जिस दिन से इन्होंने ये आमन अजीज साहब ने ये गलत बयानी अली की तरफ गलत मंसूब, देखिए अगर आप मेरी बात पे गौर करेंगे ना, मैं तो अब नहीं सुन रहा, उनकी बरात से निकल आया हूँ मैं। इस तरह मुनाफिक बंदे को अब सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ नज़ीर। देखिए अब अगर आप मेरी बात पे गौर करें तो बजाय इसके कि जिस तरह आप ये बात कह रहे हैं कि शोर गुल के साथ, अब तमाम उम्मत मुसलमान से इस चीज़ का तकाजा किया जाए कि इस सुन्नत को कुरान और हदीस से साबित करें आप, और हमारी तारीख से साबित करें कि जिस तरह ख्वारजियों के लिए तो हज़रत अली ने उनको ज़िंदा जलाने का और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के कुत्ते फरमाया। अब कोई औरत जिसका गुनाह आप साबित किए बगैर आप उसको कहते हैं ये वाजिबुल कत्ल है, और इस औरत को मैंने नंगा कर दिया सुन्नत के मुताबिक, मैंने इसको मतलब जलील कर दिया, मैंने नबी हज़रत अली की सुन्नत को पूरा कर दिया। अब ये हज़रत अली ने सुन्नत किस किस जगह पर पूरी की, वो कौन कौन ख़वातीन थी, उनके गुनाह क्या थे, क्या वो गुनाह साबित होने से पहले ही मतलब इस तरह से थी, या कि उनका गुनाह कोई साबित किया गया था। जो वीडियो इन्होंने चलाई थी वो मेरी वीडियो थी मेरे अपने हस्बैंड के बारे, अपनी पर्सनल अपनी डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रही हूँ 150 लोगों 200 लोगों में बैठकर। वो कोई ऐसी नहीं थी जो मेरी कोई खुफिया लेकर आई हो, जो मेरा कोई बड़ा राज हो या कोई नहीं। तो वो जो तो मैंने साहब आप पब्लिक बात बोल की रही है। हैं, कल मेरी वीडियो चलाई गई है, आप बोल रही हैं, वो कौन सी वीडियो है? वो वीडियो ये थी कि मेरा शोहर जो है वो जब मैं कनाडा आई हूँ तो मुझे पता चला तो वो ज्यादा कादियानियों के साथ उसके बिजनेस थे जिसके ऊपर मैंने उसको रोका। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ये मेरी जाती बात है, मेरे घर की बात है, मैं खुद कर रही हूँ, ब्रॉड के ऊपर कर रही हूँ, लाइव के ऊपर कर रही हूँ, ली मैं वहां पर और दूसरे लोग हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं जैसे पीर साहब यहाँ बैठे हुए, अब पीर साहब की यहाँ से कोई बात लेके तो वो कहें कि ये कोई खुफिया बात है। पीर साहब तो पब्लिकली बात कर रही है, मैंने अपने ब्रॉड के ऊपर ये बात बहुत दफा वो बताई। कह रहे होंगे ना आपका माइक खुला रह गया। नहीं, मैं पब्लिक के ऊपर बात कर रही थी। अच्छा, ये अलीम साहब थे, यहाँ पर जमात के कुछ लोग थे, उनकी ब्रॉड के ऊपर थी, वहां पर ये मैंने बात की कि मेरे हस्बैंड जो थे वो ये मुझे कहते थे कि ये कादियानी है। उन्होंने मुझसे सवाल ये किया, इससे पहले जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे बाप साहिबा ये आपको कादियानी कहते हैं, क्या ये सच है? मैंने कहा नहीं, मैं कादियानी नहीं हूँ, मेरे ख़ानदान में कोई कादियानी नहीं है। और मेरे जो हस्बैंड हैं, जब मैं पाकिस्तान में रही हूँ उस वक्त तक तो मुझे ये पता है कि उनका कभी किसी कादियानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो ये सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं कि आपके पहले हस्बैंड वो अहमदी थे, वो कोई बात में सच्चाई है या झूठ? ना, बिल्कुल झूठ है। देखिए मैंने ये कहा, मेरे बाप साहबा जो कल आपने सबूत दिखा दिया इनको निकाह नामे का, तो इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है वो ज़िना का, तो ये गवाह क्यों नहीं लेके आ रहे? अब मेरी बात निकाह फर्म वाहिद है। हाँ जी, कल मेरे बाप ने अपना निकाह फर्म भी बहाया अपनी लाइफ में। साहब आपको क्या जरूरत पड़ गई अपना निकाह नामा दिखाने? मेरी बात सुने, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैं इनको झुटला रही हूँ, जो कहानियां सुना रही मैं उनको दंगा कर रही हूँ।
मैं हूँ गलत तो मुझे मेरी बात सुने, मैं को जी प्रूफ लाओ, फलाना करो, ढमकाना करो। मैंने इसने साबित करना है अब कि मुद्दे की मैं बेटी हूँ। मैंने तो साबित कर दिया कि मेरा बाप आज़ादी है, वो बोल रहे थे मुद्दा पेश कर दिया। वो बोल रहे थे उधर ना, मैंने सुना है वो बोल रहे थे कि ये मुद्दे टुंडे की बेटी है, ये ऐसे वैसे पता नहीं। मैं वही कह रही हूँ ना, मैंने अपना निकाह नामे में अपनी वल्दियत तमाम 80 लोग थे उन सबके सामने पेश कर दी। आपके फादर का नाम क्या है? नियाज अली। मैंने जिस घर का ये कह रहे थे, मैंने मकान नंबर 112 ब्लॉक नंबर 13B टाउनशिप, जिसको ये कहता था कि शौकी चंगड़ ने कब्जा किया हुआ है, ये झूठ बोल रही है, वो मैंने कहा था कि हमारा घर था। वो ये भी कह रहे थे कि शौकी, वो ये भी कह रहे थे कि शौकी चंगड़ है जो वो उसके साथ इसका कोई चक्कर था, वो जो टेंटो वाला था कोई, इसके साथ भी ये बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये कहा एसके चौधरी है, इसके बायोडेटा आप जानती हैं? एसके चौधरी के बायोडेटा तो आप प्लीज बता दें, ये भी उनका ही मेंबर है। कौन है एसपी चौधरी? कौन है ये? एसके चौधरी पग पहनी हुई है, काली पग। ये भी मेरे ख्याल में कोई फीजा टैक्सी की झुग्गी के एरिया का है या क्या चक्कर है इसके बारे में? मैं आपको बताती हूँ, जिस वक्त इन्होंने अपने माँ पे मलांग कहता है, मैं बताती हूँ आपको। नहीं उमेर बाप साहबा, मुझे आज तक मुद्दे टुंड की समझ नहीं आई। अभी मुझे पता चला है वो जो जगह बता रहा है वो कह रहे हैं कि आपका बाप है। ये मुझे तो नहीं था पहले पता। उन्होंने बोला भाई, हम नहीं बोल रहे। वो उम्मे के ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगा रहे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया। वो कह रही हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वो मैंने अपने वालिद साहब की तस्वीर लगाई, बारहा लगाई। मैंने कहा जी इस बंदे को साबित करो, ये मुद्दा टुंडा लाओ, अपना मुद्दा टुंडा किधर है? वो मैंने अपना निकाहनामा दिखाया। मेरी जिस जगह के ऊपर शौकी चंगड़ का ऑफिस है वो उसने मेरे बाप से खरीदा था, उसने कब्जा नहीं किया हुआ। वो मकान नंबर 112 ब्लॉक नंबर 13B1 टाउनशिप। मैंने कल उसका एड्रेस भी आप लोगों को दिखा दिया। नहीं ठीक हो गया। अब ये किधर है? प्रूफों के साथ आए। अब गद्दारी इस्लाम के साथ गद्दारी जो है और झूठ किसके साबित हो रही है? लेकिन पीर साहब आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आपने तो सारे सबूत दिखा दिए उन लोगों को, तो पीर साहब उनको क्यों नहीं कहते भाई आपने इल्जाम लगाया, आप सबूत लेके आओ? पीर साहब बोले ना जाके। मैं दसा क्यों नहीं कहते? जी जी, जो जरा पीर से कच्चा चिट्ठा हो तो गोला भी खोल देगा, तबीयत साफ हो जाएगी। अच्छा हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਦਜਾਲ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ पता तो ਤੁਹਾਨੂੰ सारी गल दा ही है। देखिए नहीं, पीर साहब जो है ना, मेरी बात सुने, मैं बताती हूँ। पीर साहब की मेरे साथ बात होती है। पीर साहब बड़े अच्छे इंसान है। पीर साहब का मकसद ये था कि पीर साहब मुझे नहीं जानते, ना मेरी बैकग्राउंड को जानते हैं, ना मेरे वालिदैन को जानते हैं, ना मेरे बारे में इनको इतना पता है। ठीक है, मैं पैदाइशी मतलब लाहौर में पैदा हुई। मेरी वालिदा लाहौर की थी, मेरे वालिद सियालकोट में ही होता था, गाँव है नारोवाल के करीब, वहाँ के हैं। मैंने अक्सर इस चीज़ का ब्रॉड पे भी जिक्र किया। अब सवाल ये पैदा होता था पीर साहब का था कि ये इतनी जो बातें करते हैं, हो सकता है कोई सच्चाई ना हो पीछे, उमेर बाप की बेइज्जती हो, या इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। इस बात को यहाँ पर कि जितनी हो गई वो कह दे चले जी हमसे माफी हुई है, इसको रफा दफा कर दे। पीर साहब के साथ यह था कि इंसान है, गलतियां कर सकता है, हो सकता है उमेर बाप की कोई ऐसी कोताही हो। अब मैं आप सबके सामने अल-ऐलान कह रही हूँ, अल-ऐलान, कि मेरा बाप एयर फोर्स से रिटायर्ड, सिक्योरिटी फोर्स में मेरे वालिद ने बनाई, 21वें ग्रेड में वहां से रिटायर हुआ। और मेरे वालिद का नाम नियाज अली है। मकान नंबर 112 ब्लॉक नंबर 13B टाउनशिप लाहौर, ये शौकी चंगड़ ने हमसे खरीदा था ये जगह। यहाँ पर मेरे वालिद ने अपना यूनिफॉर्म उतार कर पहले अपना जॉब करते, और जब वो 71 में जंगी कैदी हुए थे, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मैं अपने पाकिस्तान मुझे खैरियत से चला जाऊं तो मैं वहां जाकर दीन की खिदमत करूंगा। मेरे वालिद ने 35 साल मॉडल टाउनशिप के हजारों लोगों को फ्री एजुकेशन दी, स्कूल की भी और उसकी भी। यूनिफॉर्म उतार के मेरे अब्बू जो हैं वो साथ दूसरे टीचर रखते और उनको पढ़ाते। हमारे घर के सामने जो था बहुत बड़ा पार्क है, नर्सरी स्टॉप कहलाता है वो,
नर्सरी है हमारे, वहां पर वो पूरे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, पूरे मोहल्ले शौकी, चंगड़, इसकी बीवी, मनशे के बच्चे, ये सब हमारे घर से पढ़ के गए हुए हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं शुरू से मर्दों से नफरत करती हूं, शुरू से, यानी जब मैं बड़ी यंग भी थी। अब हमारे मोहल्ले में भी ऐसे लोग थे, मेरी बहनें, मतलब हम लोग कभी इनको मुंह नहीं लगाते, हम लोग इनको इज्जत से बात कर ले तो ये समझते कि पता नहीं कौन सी लॉटरी हमारी निकल आई है। मैं शुरू से बड़ी दलेर एथलीट रही, स्कूल कॉलेज में बड़ी नामवर रही, बड़ी लाइक स्टूडेंट रही, और सियासत में मेरा एक मतलब बड़ा मकाम रहा। ये वो वजह है कि मेरा कभी किसी के साथ कोई ताल्लुक, मुझे कोई एक बंदा पूरी टिकटॉक से, पूरे जहां से इनका दिल चाहता है लेकर आ जाए, मेरे बाप ने कभी किसी से, मर्द होने की हैसियत से कभी किसी से चाय भी पी हो। हाँ, मर्दों को सपोर्ट जरूर किया ये सोचकर कि कोई बीमार है या कोई मदद करना है या किसी की हेल्प करनी है, वो मैंने जरूर किया है। लेकिन कोई मर्द मुझे ये साबित नहीं कर सकता, ना मेरे बच्चों के लिए, ना मेरी बहनों के लिए, ना मेरी बेटियों के लिए। ये ओबाश, ये ड्रग माफिया, ये लैंड माफिया, ये कंजर माफिया, ये वो लोग थे जिनको ये था कि इनकी 8-10 इनके घर में बेटियां हैं, ये चाचा जी का घर, मतलब इस तरह से। तो इन लोगों ने ये सोचा कि हम अब जो है ना, मतलब चाचा जी फोर्स में थे तो हमसे डरते थे, ये पीछे 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 ये सब कुछ करती है। अब किधर है? आए आमिर नजीर मुझे कपड़े उतारने के लिए क्यों नहीं आ रहा? कल आता क्यों नहीं आया? कपड़े तो तुमने ज़िया अमीनी की बहन के उतार के सारों के सामने रख दिए कि ये देखो ज़िया अमीनी की बहन ले लो। कपड़े तो तुमने की जो वो है इमरान, मेरी ब्रॉड के ऊपर आके नंगी मूवी चलाने लग गया, अपनी माँ की भी, अपनी बहन की भी, ज़िया अमीनी की बहन की भी। कपड़े तो तुमने उतारे अपनी बहनों के और लोगों को दिखा रहे हो क्या, हो इधर। मेरे कपड़े क्या उतार रहे थे तुम लोगों ने? अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अली की सुन्नत हाथ में ला और आके ये किया हजरत अली ने, और ये मैंने सुन्नत पूरी किया दिखा, और मेरे पर जो इल्जाम लगाए वो यहां पर आकर साबित कर। कादियानियों को मुसलमान माना तूने, वहां जाके तू फतवे ले रहा है शादीशुदा औरत के कि तुम्हारे अंदर उसका क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है? तेरी बाप तो मलंग था, तेरा बाप तो घर नहीं घुसता था, तेरा बाप तो भग पी के वहां बैठा होता था नाच गाने करने। किधर दरबार में? कहां से आया? तेरे बहन भाई कहां से आया? वो साबित कर। वो कपड़े उतार अब अपनी माँ की। वो दरबार पे बैठा होता था, सुनने में यही आया है। तो आमिर नज़ीर कैसे आ गया फिर दुनिया में? अब यही तो ये अब कपड़े उतारे ना अपनी माँ के, आए सुन्नत पूरी करे हजरत अली की। अच्छा, नखरे कुफर नबाशत। कल तो सुन्नत पूरी की है ना, कपड़े उतार के दिखा रहा था सबको। कल किसने वीडियो चलाई है? ये कोकू रोंकू को नाम की है ना, जो मलक इमरान, वो तो चेला है इसका आमिर नज़ीर का। हाँ जी, उससे चलाई है वो मलक इमरान थथा जो है जी। हाँ जी, ठीक है। नहीं आप आए ना आमिर नज़ीर, वो कपड़े उतार के दिखा रहा था ना, वो दिखा रहा था कपड़े उतार के। पीर साहब को भी थोड़ा हिलाए, पीर साहब सो गए हैं। देखे, पीर साहब को आप तंग ना करें, पीर साहब शरीफ इंसान है, वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई गुफ्तगू हो या इस तरह की कोई बात हो। लेकिन पीर साहब, मेरे में कोई ऐसी, अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे में कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद हमने रास्ता सीधा चूज किया। तुम लोगों में तो कुछ है ही नहीं, तुम लोगों में ना शक्ल थी, ना सूरत था, ना टैलेंट था। तो हम लोगों के अंदर तो, सब बहनों के अंदर इतना कुछ था, लेकिन हमने रास्ता जो अल्लाह का था वो चूज किया। अपने बच्चों को कनाडा में बैठ के वो रास्ता बताया। फिर मेरा ये सवाल है कि ये लोग जो नाम लेते हैं मुद्दे टुंडे का, ये किस वजह से नाम लेते हैं? ये मुझे समझ नहीं लग रही कि ये मुद्दा टुंडा इन्होंने कहाँ से लेके आ गए हैं इस बीच में। बेचारी ने अपना निकाह नामा भी लाइव के ऊपर दिखा दिया है। नहीं, वो तो मुझे पता चल गया कि इन्होंने सारा मुझे दिखाया, मैंने खुद देखा है। लेकिन ये इन्होंने किस हवाले से मुद्दे टुंडे की बेटी आपको बना दिया, ये मुझे समझ नहीं लग रही। देखे जी, अब या तो ये फिर आमिर नज़ीर फीका कंजर, ठीक है ना, फिर उर्फ फीका कंजर के नाम से जब इनकी फिर बनेगी तो इनको पता चलेगा ना कि किसी का नाम कैसे बदलते हैं।
میں اس کی تو وردیت حیران ہوں کیسے کہ بدلتی مجھے ہے؟ آپ نے بڑی دفعہ بتایا اب کہ ضیاء کو میرے کہے والد نا صاحب ایئر فورس میں ہوتے ساکھا تھے، کنجر، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ. جی تو یہ مجھے اس چیز کی بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ مودہ ٹنڈا جو ہے نا وہ چرس بیچتا تھا. یہ ایک نئی مجھے چیز دیکھنے کو مل دیکھیں رہی ہے جی، ٹک ٹاک میں کے نے اوپر. تو اپنے یہ کس والد طرح کے سے بارے میں کون سا بتایا، بندہ اپنے چوز گھر پہ کیا ہے، بتایا. اب پروف کہاں سے لائیں. لیا ہے یہ اب بندہ، میری بات کیا سنیں نا، نام تھا اس دیکھیں کا. میں نے صفدر ٹینٹو والوں کا آپ کو بتایا کہ وہ 193 این بلاک میں رہتا ہے. میرا بھی ماڈل ٹاؤن کی رہائشی ہوں، ہم لوگ تو قریب مطلب گھر ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں نے میرے وہاں پر دیکھ لیا کہ ماڈل ٹاؤن کی رہائشی میں مطلب وہاں پر ایڈریس لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردہ میں نے اپنے باپ کی تصویر لائی، یہ اس تصویر کو ثابت کرے کہ یہ مردے ٹنڈے کی ہے. یا تو اس کا کوئی بازو ٹوٹا ہو، یا آدھا میرا بازو باپ ہو، یا ابھی کٹا جو ہوا ہے بازو وہ ہو، یا کوئی 80 ایسا سال کے مسئلہ قریب ہو. ہونے والے میرے والد صاحب کی عمر ہو گئی ہے، 78 کی ہے. وہ 2 ٹائم ماڈل ٹاؤن پارک میں جا کے واک کر کے آتی ہے. ماشاءاللہ ٹریک سوٹ انہوں نے پہنا ہوتا ہے. اعلیٰ پرسنالٹی کے مالک ہے الحمدللہ. اور تمہارے جیسے زیار بھی نہیں جی جی نشئی. ابھی پاپا وہ میں نے دیکھا ہے آپ کے پاپا کو نا، تو وہ تو ایسے پورے ڈیسنٹ لگ رہے ہیں، ایسے جیسے کوئی نہیں یار، میں نے یگ لڑکا پکچر ہوتا ہے دیکھی ہے، وہ 50 سال شریف کا. آدمی ہے وہ. نہیں ام سسٹر، پھر آپ کا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اگر ایک قرآن پاک کا علم جاننے والی عورت اگر ہمارے بیچ میں ٹک ٹاک کے اوپر آ گئی ہے عورت، تو وہ آپ کو قرآن پاک کا علم جو ہے وہ بتا رہی ہے، تو ختم نبوت پر بھی کام کر رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر ختم نبوت والا جو کاروبار ہے یہ اب کتنی دیر اور چلے گا ٹک ٹاک کے اوپر؟ آپ کچھ اس کے بارے میں ریمارکس دیکھیے دے جی، سکتے ہیں؟ ختم نبوت کا جو کاروبار ہے ان کو اسی چیز کا ڈر تھا کہ اگر ظفر اللہ شاہ صاحب جیسے آدمی یا پیر اسکانی صاحب جیسے لوگ یا ام روان جیسے خواتین جن کو حقیقت میں اویئرنس آ گئی، جن کو یہ پتا چل گیا، تو پھر یہ پاؤڈر بیچنے جی والے، جی چرس بیچنے والے یہ تو ننگے ہو جائیں گے جیسے ہوئے ہیں. اب یا لوگوں کو بالکل عقل شعور آ جائے گا. اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ بالکل صفدر ٹینٹو والے کا کام کیا ہے؟ میں نے آپ کو چاچی کی کیا ہے؟ کہانی سنائی تھی جو مارٹل لنک روڈ کے اوپر لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی. اس کی 5 بیٹیاں تھیں، بڑی پیاری بیٹیاں تھیں. اب صفدر ٹینٹو والے کا کام کیا ہے کہ اس نے اچھا اپنے کرندے چھوڑے ہوئے، جیسے یہ یوسفی ہے، یہ شعیب ملک جیسے لوگ، یہ جو اس طرح کے ان کے ساتھ ہے جو، نہیں ام اب سسٹر، یہ کیا کریں یہ گے تو کہ ان کو ایک بات جو ہے نا، مذاق تو مذاق ہو گیا، یہ واقعی صفدر ٹینٹوں والا جو ہے اس کے یوسفی وغیرہ جو ہیں یہ کرندے ہیں کہ یا یہ صرف ایسے ہی چل رہا ہے جیسے دیکھیں کسی نے میں جو بات میری بات سنیں، نہیں بھائی پوچھ لے میرے بھائی ام ساتھ سسٹر کو، جب یہ بھائی 2 رانا سال صاحب سے بہت ایسا زیادہ کر رہے بڑا ہے. تھے تو میں آج نے حقیقت فیصل میں آباد لوگوں میں نے عابد شیر علی کو ان کی تصویریں بھیجی. جی میں نے کہا یہ لوگ ہیں، یہ بڑا گند بولتے ہیں. عامر اوان جو ہے اس کی، جی جی عامر اوان کا جو ماما ہے اس کا نام ہے طارق اوان، تاری اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تاری جو تھا یہ ہیروین اور پاؤڈر بیچتا ہے اس کا صفدر ٹینٹو والے کا. پہلے وہ چکیا رہتا تھا. جب انہوں نے 4 مرڈر کیے تو وہاں سے یہ اپنا گھر بیچ کے یہ مفرور ہو گیا، کیونکہ یہ پولیس کو مطلوب تھا. اس کو لاپتہ کر دیا تاری کو. تاری لاہور چھوڑ کے فیصل آباد چلا گیا مائی کی چگی میں. اب یہ عامر اوان اور یہ پورا گروپ جو ہے یہ پاؤڈر بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے اور اس طرح کے دھندے کرتا ہے. اور صفدر ٹینٹو والے کا جس سے اچھا مرضی پوچھ لے. ٹھیک ہے. اب اچھا صفدر ٹینٹو والے کا جب انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تو میں نے کہا جی میں تو ہمسائی ہوں، اس کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہوں کہ ہمارا صفدر گھر ٹنٹو بھی والے کی، مارٹن میں، وہ آپ بھی صفدر ماڈل ٹنٹو ٹاؤن کا. والوں کی، لیکن آپ صفدر ٹنٹو والے کی ہمسائی ہیں؟ جی اچھا، آپ کے ساتھ آپ کی دیوار اور صفدر ٹنٹو والے کی دیوار نہیں تھوڑے اکٹھی تھی؟ فاصلے کے اوپر ہے، فاصلے کے اوپر تھوڑا، یعنی سمجھ لیں کہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ سمجھ 3-4 روڈ کا فاصلہ، یعنی 3-4 گلیوں کا فاصلہ؟ روڈ ہو جاتے ہیں نا، مطلب این بلاک پہ روڈ ہے نا ماڈل ٹاؤن جس طرح، مطلب تو 3-4 روڈ کا فاصلہ ہے. وہی گلیاں ہی ہوگی. بلاک کا فاصلہ، بلاک. جی مجھے اگر آدھا منٹ نہیں مل جاتا میں مطلب سمجھ شرکا لیں محفل کا بڑا احسان مند رہتا، اگر صرف آدھا منٹ مجھے مل جاتا. جی
मतलब समझ लें कि आधे के फरलांग का फासला। चलो छो यार नहीं आपको नादर साहब ਨੂੰ माइक दो यार। अच्छा चले, यानी कि सिर्फ वो मैं आपके आधा सामने मिनट- ही था, सफदर टंटो वाला आपके सामने ही था, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने ही था। बिल्कुल सामने नहीं आधे- था। आधे ये मिनट समझ में- लें कि मेरे घर से कोई 5 या 7 मिनट की वॉक के ऊपर था उसका घर। मुझे कोई मुझे मसला नहीं, लगता वो है बंदों को दो जानता है तीन बंदा, नुक्तों में साथ से साथ बड़ा में अहम बात। नुक्तों में से मैं अवाम उन्नास की खिदमत में 2-3 अहम नुक्तों पे से मैं जी वो नुक्ता जिक्र बता करना दें, चाहता हूं। पहले जल्दी जल्दी बता लें, नुक्ता बता लें। अच्छा जी, मैं बड़ा जी, हैरान जी। कुन था उमेश सिस्टर। एक तो इंतहाई तकलीफ का वाकया था, आपकी ब्रॉड पे इंतहाई शर्मनाक और नाजेबा हरकत हुई है। मैं ये सोच रहा था कि ये जो उस लांती मलून मौलवी ने जो हजरत अली पे भौंका है, मैं तो उसको घर तक छोड़ के आऊंगा, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, जिसने बात ये है- मलून काम किया है वो ये आगे रख दे कि ये काम मैंने आमिर नजीर के बयान के बाद किया है, और वो माज़अल्लाह ये काम वो कह दे कि मैंने माज़अल्लाह मुझे मौत आ जाए कि ये मैंने हजरत अली की सुन्नत पूरी की है। मेरी बात तो सुने क्या ना, इसकी देखिए, मतलब मसला ये है। कैसा रास्ता खोल बैठा है मेरी ये? बात सुने, कल ये एडी की ब्रॉड के ऊपर जो है ना मुझे बुलाया गया, मैं वहां पर गई तो आमन नजीर वहां पर कह रहा था जी मुझे फतवे दें जिना के ऊपर कि शादीशुदा औरत जो है वो आपके नजदीक उसका क्या फतवा है। अब मैं वहां पर गई तो मैंने कहा पहले फतवा तो तब होगा जिस वक्त आप किसी का जिना साबित करेंगे। शख्स जो है ना वो तो जब आप मिर्जा किसी का कादियानी गुनाह था जो साबित अहले नहीं बैत करेंगे के खिलाफ भौंकता था। तो इस जना की इसको पैदावार म्यूट को लगाएं, बरेली के बच्चे को नीचे फेंको यार, अंबिया पे इस भौंक रहा कुत्ते है। को म्यूट लगाएं। अच्छा, अब ये जिस भी वक्त उम्मे सिस्टर, ये एक सेकंड उम्मे सिस्टर, ये सफदर टंटो वाले की नस्ल से है ये कुत्ता जी जो ये आया भी था? उसी की नस्ल का जी। यानी कि ये एक ही नस्ल की पैदावार है। मैं बताती हूँ, ये सफदर टेंटो वाले के जो चर्च बेचते हैं, जो ड्रग बेचते हैं, अयाशियां करवाता है, वो वहां पर नशे करवाता भी है, समझ आई। उसने अपने डेरे बनाए हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इनका पूरे सारा इंटरनेशनल कारोबार लेवल के ऊपर है वो खतमे बंदा, का भी ठीक कारोबार है है। और चरस का अब ये कारोबार भी है, चर्च से दोनों हीरोइन कारोबार और करते हैं। पाउडर बेचने वाले जो हैं, इन्होंने खत्मे नबूवत का लेबल लगाकर अपने ऊपर ये कि हम तो खत्मे नबूवत का काम कर रहे हैं, बीच में धंधा सफदर टेंटो वालों के साथ है इसका। अच्छा सफदर टंटो वाला जो है वो टेंट बेचता है, क्या बेचता उसकी है? टेंटो की लिंक रोड मॉडल टाउन के ऊपर मतलब उसने बनाई हुई थी, लेकिन उसका धंधा स्मगलिंग था। अच्छा, यानी कि यहाँ साथ खत्मे नबूवत का धंधा भी करते हैं और जो साथ चरस का, पाउडर का, फीम का भी धंधा करते हैं, ये दोनों धंधे करते जी। हैं। अब अब वो जो ब्लैक मनी होती है ना, वो इनके मदरसों में वाइट होती है। मदरसे जो ज़ियाबीदी जहाँ और ये बच्चे दूसरे पढ़ते तीसरे हैं, जो मदरसों में ना, उसकी ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है वहां पर। से वाइट करते हैं, वो बच्चों के ऊपर घसा कर वाइट करते हैं, क्या करते वो हैं? इस तरह से करते हैं ना कि ये जी मदरसे को इतना चंदा दिया, वो चंदा होता नहीं है, मतलब अच्छा। वो 2 मिलियन दिया और 2 मिलियन में से उन्होंने अच्छा। 10,000 50,000 रखा, बाकी इसको वापस कर दिया बैंक में डालकर। अच्छा ये जी डोनेशन आई थी, इस अच्छा। तरह। तो आपका क्या कहना है कि ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं इस वक्त, ये कितने बच्चे होंगे कि जो मतलब कि जिनको बुरी आदतें जो है ना वो पढ़ चुकी होंगी? अब ये देखें सर कि नीचा रखने कल की, जो नजरें मलक नीचा रखने की। इमरान ने मेरी, उससे पहले भी बहुत दफा ऐसा हुआ, कल उन्होंने मैंने अपनी ब्रॉड जी। जो थी वो बंद करवा ली, लेकिन मैंने वो वीडियो ना उसको उतारा ना मैंने उसको बंद किया। मैंने कहा कि ये तमाम जी, लोग जी। देख ले, मुजाहिदीन इस तरह से दंगा करते हैं। मैं खुद पीछे हो गई, मैंने वीडियो जी। लगा दी, मैंने कहा ठीक है जितनी देर चलती है। मेरी ब्रॉड बेशक बंद हो गया, मेरी ब्रॉड बंद होगी 4 दिन के लिए, लेकिन मैंने उसको बंद नहीं किया, जी, जी। मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी लिए। अब सवाल मेरे ये सिस्टर, पैदा ये होगा। आमिर नजीर ने रास्ता अब ये खोल पैदा दिया होता है है कि एक इस बयान ब्रॉड के के बाद। ऊपर कुरान पढ़ने वाली औरत के साथ ये सलूक किया जाता है। जो मदरसे में कुरान पढ़ते हैं उनके साथ क्या होता होगा, उनको क्या कुछ दिखाते होंगे ये? ओहो माय गॉड, इसका मकसद है कि इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि तंद नहीं तानी बिगड़ तानी गई। नहीं बिगड़ी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲਾਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ ਤੇ ਚਰਸ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ओ माय गॉड, यानी कि डबल डबल तबाहियां हो रही है, घरों का तबाहियां हो गल रही सुन लो तो चलो कमाइयां शमाइयां हो गई, लेकिन जेड़ा बंदा अल्लाह ताला का इतना शुक्र है। ये देखिए आप, जी मौलवी साहब बात बम करना ना, चाहते हैं उनमें से मनशे बम का हमारे घर से 5वां घर था। यार यार साकी है, इसका मैंने निचोड़ कर निकाल लिया है। साकी साहब वालेकुम सलाम, एक सेकंड बात चुप करें आप मौलवी साहब को बात भाई, कौन जे एक मिनट सिर्फ एक मिनट। एक तो जितने भी नाम सुने ने ना, वो कोई चंगड़ है, कोई बंब है, पता नहीं कोई लुल है, कोई लंगड़ा है, ये अजीब ही एक ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਨਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਕੁਝ 4-5 ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਅਹਿਮਦੀ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਏ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ। अब्दुल्ला, ਅੱਛਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਐਡਮਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ करे दा गलादत ही टोकरी। भाई ना उठाएं भाई, आप देखेंगे आप जो अक्लमंद बंदे हैं ना, मेरी बात सुने, जितने भी अक्लमंद बंदे हैं, अब में बच्चा कोई भी नहीं है, ब्लॉग मारता। ठीक है भट्टी साहब, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जितने भी एडमिन होते हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी बच्चा नहीं है इस टिकटॉक पर। और टिकटॉक में एक ड्राइवर की हैसियत होता है, जिस बंदे को मॉडरेटर बनाया जाता है वो बेहतरीन ड्राइवर होता है, उसको इज्जत मिली होती है, इसलिए उसको मॉडरेटर बनाया जाता है। तो मॉडरेटर का मतलब ये होता है कि जो गंद है उसको नीचे रहने दें और जो अच्छाई है उसको ऊपर दिखाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा सिस्टम जो है ना फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब उम्मे सिस्टर, ये साकी भाई आए हैं, साकी भाई कह रहे हैं कि ये उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा, उन्होंने उस तरीके से कहा है कि जिस तरीके से मतलब कि उनकी बात सुन लेने दे, साकी साहब को बोलने दे। साहब देखो, साकी साहब जो थे इन्होंने वहां पर, अब सुन ले, 1 मिनट, साकी साहब को ब्लॉक लगाए। साकी साहब ने कहा जी सफदर टेंटा वाला जड़ा वो 8 साल पहले मर गया है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा वो तो जिंदा है। कहता नहीं जी वो तो मर गया है, वो तो मर गया साकी। और जब ये साकी साहब वहां पर, और इन्होंने क्या कहा, उमेर बाब मेरे सामने होंदी, मैं ओदा ओ करना सी, ओनू ओ वखाना सी, ओ याद रख दी। अब मैं नीचे सुन रही थी, मैंने उसको ज़ियार को 3-4 बार रिक्वेस्ट करा दी, इसको ब्लॉक करें, इसको ब्लॉक करें, इसको ब्लॉक करें, इसको ब्लॉक करें। मैं कर देता हूँ। बट्टी साकी साहब से 2 सवाल है, 2 सेकंड के लिए मुझे जरा ना मॉडरेटर बना दें, इसलिए कि मैं अपने हिसाब से बंदों को ना बात करने का मौका सबको दूं, इसलिए कि सबको पता होना चाहिए कि बन गए। ये जी 2 बातें हम याद रख लें कि साकी साहब को मैंने 100 लोगों के सामने इसके छितर मार के इसको झूठा किया था। मैं यूट्यूब पे गई, वहां पर मैंने उस्ताद सफदर टेंटो वाला कबूतरबाज का जब डाला, उसका वहीं पर आ गया 2 साल पुरानी वीडियो उसकी जो है ना वहां पर लगी हुई थी, साल पुरानी 6 महीने। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं आई, मैं क्या ए लो जी ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆ ਬੀਲੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੈਂਟਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ए लो जी ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਕੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਾਕੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਔਕਾਬ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਔਕਾਬ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ 80 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਫਦਰ ਟੰਟਾਂ ਵਾਲਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ 5000 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਰਮਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਉਮਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉਮਰ ਬਾਪ ਦਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦੋ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦੋ ਜੀ ਮਿਊਟ ਲਾ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਾਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ 5000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 5000 ਯੂਰੋ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ 5000 ਯੂਰੋ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਕਾਬ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੀ ਲਵੋ। ਉਮਰ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 5000 ਯੂਰੋ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਉਮਰ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ 5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਦ ਮਾਰੇ। ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਕੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਗੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ ਗੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਬੀਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਗੰਦ ਜੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਾਬ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆ ਮੀਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ 5-7 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਮਰ ਬਾਪ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਲੈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ, ਸਫਦਰ ਟੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ YouTube ਤੇ ਪਾਓ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆ ਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਕੀ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 8 ਸਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆ ਅਮੀਨੀ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੋ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਕਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੋਲੋ ਮਿਊਟ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣਾ।
ਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਤਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 5000 ਯੂਰੋ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਬੋਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸੁਣਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਤੇ ਗੰਦ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜਾ ਰੋ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਜਾਹਦ ਕੋਈ मैं चेक करना मुजाहिद को चेक करना एक मिनट मैं ना कुछ पूछना हूं मैं से सुनो जी जी राजा साहब आ गए ने चुप करो जी राजा साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम की हाल चाल जी जी ठीक ठाक जी उमेर बाप साहब राजा साहब एक मिनट भट्टी साहब राजा साहब तुसां थल्ले लिखिया सी कि तुहानू मीर सलीम साहब ने किक कराती है ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1000 ਕਿੱਕ ਕਰਾਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੜੇ ਖਵਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਬਕਵਾਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਿੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖੋਲ ਮਿਊਟ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਦ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਾ ਭਾਈ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਬੁੱਢਿਆ देखिए जी राजा जवेद साहब तशरीफ लाई हैं और ये आपको पता होगा कि सारा ग्रुप बैठ के कह रहा था कि उमर बाप कुरान पढ़ के सुना तो मैं क्या सी तुसी भी सुनाओगे फिर तो उन्होंने कहा जी हाँ जी असी भी सुनावांगे मैं क्या ठीक है उत्थे मैं तो पढ़ के सुना दिता हुण मेरी दरखास्त है कि राजा साहब भी पढ़ के इत्थे सुना देन सारे नूं पता चले मुसलमान आया जी राजा साहब आपने अंग्रेजी जी याद कीता है यार तू टाटर बंद कर अपनी अच्छा और बना थल्ले कुत्ते भौंकण दे ने यार बंदे ना तुसी मौलवी साहब उत्ते बैठे मेरे लिए दो टेंट दे थप्पड़ मारना है जरा दो ਓਏ ਮੌਲ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਮਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਾਪ ਯਾਰ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਮ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕਰੋ ਜੀ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਆ ਵੱਡਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ जवेद साहब चले गए ने कुरान दा नाम सुन के ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ नहीं मेरा मैसेज आया सी मैं वो सुन के मैं वापस आ गई ਮੈਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਸਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਢੂੰਡਿਆ ਵੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਉਹਨਾਂ ਨਸਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਢੂੰਡਿਆ ਕਰਨਾ मौलवी साहब अल्लाह मौलवी साहब दो टेंट ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਸ ਗਏ ਹੁਣ ਆਇਓ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਮਰ ਬਾਪ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਿਓ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਬੁੱਚੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਮੇ ਸਿਸਟਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਡੀਓ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਹੈ ਵੇ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਜੀ ਉਮਰ ਬਾਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਓ ਜਰਾ 100 ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕੋ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਡੀਓ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਹੈ ਚਲਾਓ ਜਰਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਚਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ
होल्ड करो लवली भाई मारो अली चले गए ने अली तकी साहब ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ चलो हुन सुन लो फिर आंटी मेरी आवाज ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ हुन ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ओए आ रही है यार आ रही है ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ कौन लोग हो तुसी अच्छा मैं तेनू मेरी ये आवाज आ गई मेरी आवाज आन रही है कहंदा नहीं आंदी तेनू नहीं आंदी है ना ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ मैं क्या मेरी मैं रिकॉर्डिंग ते पूछे नहीं ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ